Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. So mag-start na ko sa amo ang reporting sa midterm. Ang amo ang topic is trade alliances and advantages of trade alliances for member states. So how does trade happen between and among all the countries? So while all the trade is between individual countries, some have grouped together. They are grouped together to make it easier and cheaper to trade. So kani kay gitawag siya og also known as the trading blocks. And then ang kaning trade alliances kay mga agreements between the two or more countries to facilitate trade and economic cooperation. So these alliances typically aim to reduce trade barriers such as tariffs. Tariffs is kanang mga taxes or buwis kung sa atoa. And then quotas, ang quotas kay kanang limitation or gidaghanon nga gitugot sa gobyerno. And also ang import and export restrictions and para mapadali ang pag-operate sa kanang businesses across borders. So global trade alliances, naiduha ka global trade alliances which is ang WTO or ang World Trade Organization. Gihimo ning World Trade Organization pag 1995. It governs international trade rules among 166 member countries. Ang major economist countries is including the USA, China, Japan, Germany, India, Canada, Brazil, United Kingdom, France, and Korea. And then ang Organization for Economic Cooperation and Development or OECD. Bye! So, Organization for Economic Cooperation and Development or OECD kay gibuild pag 1961. It promotes economic growth and trade cooperation among the 38 member countries. So, kaning OECD gitukod ni pag 1961 aron mapalambo bitaw ang ekonomiya o cooperation sa trade sa 38 ka member countries and then ang sa WTO or kanang World Trade Organization kay naibag-ong na join bitaw nga nation pag 2024 which is ang Timor-Leste. Mo ni ang newest member nga ni join sa World Trade Organization pag August 30, 2024. Sa North America, United States-Mexico-Canada Agreement or USMCA 2020, successor to NAFTA which was founded in 1994, facilitating trade among the US, Canada, and Mexico. Ang USMA ning-enter ni sila into force pag July 1, 2020. Ilang gilistan ang NAFTA para ma-modernize ang trade rules sa tulo ka nations. Giboast ang North American manufacturing nga ipastrikto ang rules of origin. Ipataas ang number of labor and ang environmental standards o cover digital trade. Ang joint review kay nakaschedule sa July 1, 2026. Sa South America, Mercosur or Southern Common Market 1991 includes Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, with Bolivia in the accession process. Ang Paraguay ug ang Uruguay kay nig-appeal sa proseso ug ang upat ka countries kay ning pirma sa Treaty of Assumption pag year 1991 nga naka-establish sila sa Southern Common Market. Ang trade alliance kay ang nag-aim nga i-boost ang regional economy, moving goods, people among themselves, workforce, and capital. Pacific Alliance 2011 includes Chile, Colombia, Mexico, and Peru. Promoting regional trade. Gi-establish ni siya pag April 28, 2011. Sa Europe, naay European Union or EU 1993. A political and economic union with a single market among 27 countries. Ang European Union
or EU was formally established pag November 1, 1993. Atong ang Treaty on European Union or Maastricht Treaty came into force. Kini nga milestone kay nahimong European Community ug nahimong political and economic union, introducing the pillar structure, common citizenship rights, and the framework for the single currency, or euro. European Free Trade Association, or EFTA, 1960 includes Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland with trade agreements with the EU, and this was established pag May 3, 1960. Next is African Continental Free Trade Area. The world's largest free trade area by number of member countries. So, mao ni ang pinakadako nga free trade area kay tungod kay kaning African mangod nga Africa nga continent kay nagkontain mo ni siya og daghan nga mga countries nya agkatong mga country ha kay nag-trade ba ato sila mo na nga makuha mo ni siya ang largest free trade nga area kaning African Continental Free Trade Area. Its core goal is to create a single continental market. Mo ni ang main goal jud sa kaning free trade ang mahugog kanang masinggol ilang market bitaw kay siyempre og ang isa ka country mag export og product mga or materials ba na sa lain country, so ang lain country nga wa ato nga product is makakuan sila ato nga product kay ga-trade man sila mo na nga mahugog magsinggol ra ba kay ang product nga wa sa ato nga country tradean man sa country nga naa ato nga product mo na nga masinggol sila kay magpareha ilang kuan ba mga product nga mabaligya. Next is Southern African Development Community. Succeeds the 1980 Southern African Development Coordination Conference. This regional bloc focuses on trade facilitation, infrastructure development, and economic cooperation among countries in Southern Africa. Kining Southern African Development Community is kuan mo ni siya class kining murag kanang grupo ba kaning organization nga mo ni ang organization nga motabang nga aron mapalig-on ang trade bitaw sa different countries, malig-on niya ma-reduce ang barriers mo ni nga grupo kini organization sila. Ang gi-focus ani nga marketing organization is focus sila sa trade sa mga infrastructure development kanang mga pagdevelopan sa mga infrastructure kani siguro mga metal ilang i-trade nga na mga gamit pang gama sa mga building ba mao ni ilang gi-focus kining Southern African Development. Next is Common Market for Eastern and Southern Africa. Encompasses 21 member states across Eastern and Southern Africa working to harmonize trade policies, reduce barriers, and promote regional economic integration. O mo ni ang ilahang gilihok, ang ilahang main jud nga goal ani is aron ma-harmonize ang trade policies kanang murag mas smooth ang pag-trade ba wala nay kayoy kanang mga barriers naam gani pero minus na mo nang ilahang goal ani kini nga murag grupo. Next is Economic Community of West African States. A long-standing bloc with 15 West African countries dedicated to fostering economic integration, ensuring regional stability, and facilitating free movement of goods, service, and people. O mao gyapon ni one gyapon ni siya kining murag organization gyapon nga galihok aron bitaw nga nay free movement ang ilang mga goods kanang kuan gyapon ni parehari na sa atong number 3 nga ang ilang trade is ma-minus ang barriers ba kanang ma-eliminate ang barriers kay uban god government is limitahan ang mga trade nga na mo ni nga ni mga organization nga mutabang ang mangusog baron makuhaan to nga mga barriers nga na. Regional trade alliances in Asia Pacific. Regional Comprehensive Economic Partnership, a trade agreement among 15 Asia Pacific nations including China, Japan, and ASEAN countries. So, ang pasabot ani kaning Regional Comprehensive Economic Partnership is from the word pramandaan nga partnership makuha mo nga
murag silbing connection ba sa nakanilain nga country sa Asia. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership includes 11 Pacific Rim countries including Canada, Japan, and Australia, succeeded the Trans-Pacific Partnership which was signed in 2016. Kining Trans-Pacific Partnership class case mo ni ang major free trade agreement among 12 Pacific Rim nations aimed at lowering tariffs and setting trade rules designed to enhance economic integration and act as a counterweight to China's influence. So kini gapong ang goal gyapon ani Trans-Pacific Partnership is aron minus bitaw ang mga trade rules bitaw, ma-lower ang mga barriers ba sa pag-trade sa laing countries. Mo gani lang main jud nga goal. Tapos ang mga countries nga nabilong aning Pacific Rim nation is kining Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, United States, o Vietnam. Mo ni nga mga country ha guys ang kaning nagkuan aning Trans-Pacific Partnership. Association of Southeast Asian Nations, Free Trade Area, a trade bloc among Southeast Asian countries. So kini mo ni siyang organization kanang mura grupo ni siya sa Asian countries nga nagapasugda bitaw ning kuan free trade sa laing country. Sunod is South Asian Association for Regional Cooperation, Preferential Trading Arrangement, Trade Preferences among South Asian nations. Regional Trade Alliances, diin nagpasabot nga mga nasod sa usa ka region magtinabangay sa negosyo sa ilang trade. In Middle East, Gulf Cooperation Council or GCC, Free Trade Agreement 1981, a trade bloc among Gulf states like Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Qatar, nga dapat magtinabangay sa ilang negosyo aron mas dali nilang mabaligya ang ilang produkto sama sa oil ug uban pang produkto. Advantages of trade alliances for member states. Encourages trade between member countries. Dapat mapalambo ang negosyo inabanan sa membro sa ilang kompanya. Provides a much larger market to sell goods to and make larger profits. Naghatag og mas dako nga sa merkado o mas dako sa nga kita. Helps to safeguard the industries of member countries. Magabutang og limitasyon sa sobrang barato nga imported nga products aron dili sad monugi ang lokal nga negosyo. Member countries gain more power as they are part of a superpower which has enormous influence and the world market. Maimpluwensyahan ang presyo sa produkto sa merkado ikumpara sa usa ka nasod kung nakigsabot sila. Thank you.